Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you all will be fine today. Well, today we are going to continue our material. Okay. Pada kesempatan kali ini masih berlanjut dengan pembelajaran jarak jauh. Kita akan melanjutkan materi kelas 8 semester genap. Hari ini pertemuan kedua untuk kelas 8 dan masih sama materi bab 7. Oke, jadi simak dengan baik-baik. Okay, before we are going to continue our material, I will tell you the aims of the lesson. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. The first, you can identify the expression to show their activities in a text. Jadi kalian harus mencapai dan dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kejadian rutin dalam teks. Jadi ini yang harus kalian capai pada materi ini. Kedua, mengidentifikasi kejadian rutin yang serupa dengan yang disebutkan dalam teks pada konteks lain. The last, membuat teks-teks pendek dan sederhana tentang hal-hal yang biasa, sering, kadang-kadang bisa dilakukan di keluarganya. Jadi kalian harus tahu membuat teks-teks pendek yang berisi kegiatan-kegiatan rutin yang sering kalian lakukan dengan keluarga kalian di rumah. Oke, ini seperti daily activity, aktivitas sehari-hari yang biasa, sering, dan kadang-kadang juga. So that's all the aims of the lesson today. I hope you all will get it. Jadi saya harap kalian dapat mencapai tujuan tersebut. Well, today we are going to continue our material, and today we still learn about the activities do its routine. Last week we have learned about the zookeeper routine activities. Now we are going to learn to tell our routine activities or the activities that we do regularly. Okay, first you have to listen up, and the second you have to read this text. Oke, jadi hari ini kita akan belajar untuk menceritakan kegiatan rutin yang kita lakukan sehari-hari, sering, dan juga kadang-kadang. Pada minggu lalu kita belajar tentang kegiatan penjaga kebun binatang, apa yang mereka harus lakukan, kegiatan mereka di kandang binatang, itu sudah kita pelajari. Dan sekarang kita akan belajar aktivitas kita di rumah dan yang biasa kita lakukan. Oke, ini contoh teks. Take a look at the text. I will read it. Ya, saya akan bacakannya. Listen up. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We are just like other people.
We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Oke, sekarang kita artikan ya. Oke. My sister and I. Oke, my sister and I. Saudara perempuanku dan aku get up early every day. Bangun lebih awal setiap hari. We make the beds and clean the house. We make the beds. Kami mengatur tempat tidur dan clean the house, membersihkan rumah. We also help mother. Kami juga membantu ibu to prepare the breakfast, untuk mempersiapkan sarapan pagi for the family, untuk keluarga. But before that, tetapi sebelum itu, we never forget, kami tidak pernah lupa to do some exercise, untuk mengerjakan beberapa latihan. We are just like other people. Kami seperti orang lain. We take care of our home. Kami peduli dengan rumah kami. When we get home, ketika kami sampai di rumah, we do the housework ourselves. Kami mengerjakan pekerjaan rumah kami. We wash the dishes. Kami mencuci mangkuk. We also clean the bathroom. Kami juga membersihkan kamar mandi. We water the plants too. Kami menyirami tanaman juga. So everyone, this is the routine activities that they tell to you how to make the routine activities, how to tell the routine activities. Oke, semuanya. Jadi inilah contoh teks dari aktivitas sehari-hari yang biasa dan sering mereka lakukan tiap hari. Jadi beginilah contoh dari teks kegiatan rutin. Ingat. Jadi ini contoh teks dari kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari di lingkungan keluarga. Jadi perhatikan baik-baik. Inilah contoh. And the next. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school, but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. They often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good. Oke, kita artikan ya. Dayu, Lina, and Siti tidak pernah terlambat ke kelas. They walk to school. Mereka berjalan ke sekolah. But they always get to school on time.
Tapi mereka selalu sampai ke sekolah dengan tepat waktu. They rarely take public transport. Mereka kadang-kadang naik transport umum. They look healthy. Mereka terlihat sehat. Dan happy all the time. Dan bahagia sepanjang waktu. They often speak English to each other. Mereka sering berbicara bahasa Inggris kepada sesama. To their friends, kepada teman-teman mereka. And to the English teacher, dan kepada guru bahasa Inggris mereka. They ask questions in English. Mereka bertanya dalam bahasa Inggris. They answer question in English. Mereka menjawab juga dalam bahasa Inggris. Their English is very good. Bahasa Inggris mereka sangat bagus. Oke, sekarang yang kedua. There's nobody at home most of the day. Both my mother and my father go to work, and the children go to school. But we usually have breakfast and dinner together. We do not only eat, but we also talk, chat, and tell jokes. Both my mom and my dad are very good cooks. My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast, with lots of vegetable and egg or chicken. My sister and I make the table and clean the dishes after the meals. Oke, tertikan lagi. There is nobody at home most of the day. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah sepanjang hari. Both my mother and my father, kedua orang tuaku, go to work, pergi bekerja. And the children go to school, dan anak-anak pergi ke sekolah. But we usually have breakfast and dinner together. Tetapi kami biasanya sarapan pagi dan makan malam bersama. We do not only eat. Kami tidak hanya makan, but we also talk. Tapi kami juga berbincang-bincang, and tell jokes, dan bercanda. Both my mom and my dad are very good cooks. Kedua orang tuaku sangat bagus dalam memasak. Bapakku sering makes fried noodle, membuat mie goreng, and fried rice, nasi goreng, for breakfast, untuk sarapan pagi, with lots of vegetable and egg or chicken, dengan menggunakan banyak sayur-sayuran dan telur atau daging ayam. My sister and I make the table and clean the dishes after the meals. Saudaraku perempuan dan aku mengatur meja dan membersihkan mangkuk-mangkuk setelah makan. So everyone, that's all the text about routine activities in their home. And you have to know how to make the text about routine activities. Oke, jadi semua itu adalah teks kegiatan rutin
di lingkungan keluarganya. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara membuat teks kegiatan rutin yang terjadi di lingkungan keluarga. Jadi ini adalah contoh, and you have to know, kamu harus tahu. So see details this text and you will know it. Jadi perhatikan baik-baik teks ini dan kalian akan tahu bagaimana membuat teks kegiatan rutin. Okay, the last. Okay, everybody. Today you still have homework from me. Ya, homework. Jadi tidak asing lagi homework dalam pekerjaan rumah. Oke, di sini kalian harus, ini tugas kalian ya, menuliskan teks kegiatan sehari-hari selama di rumah dalam bahasa Inggris. Minimal 2 paragraf. Listen up. Jadi tugas kalian menuliskan teks kegiatan sehari-hari selama di rumah dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Minimal 2 paragraf. Okay? This is your homework. I hope you will do that in your house. Okay, everybody, I think that's all. Happy learning. Okay, everybody, everyone, I hope you all will get this material. Thank you very much for your watching, for learning, and keep healthy in your home. The last I want to say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.